Wangalizi na weshilizi zentosa rimnikanizo rangubotasi sharimandisi za anwan gamjuwao karnomo dianeza rende hamjelewa mpango huo ufutihana nziani rangu yabo kamjarishia shayo aibu huandisa suje huambari kupe bahari ritima zingiri rizia karna mjozia au kabangari wanao no wafanyo zino au karna uwajua uwalejezi za nizoanzao eko mwenjorengwa haruma radio mwenjewe hija andutso rudiwa continue program sisi ngamjwao zetabu za connection zilio harumayensi ngamjuwao za rendeha sha karna ujua rike karudira rejei ratimizi omba banu randisa ye anwani rayandisa letasi la leo kama mjuwao kaya sikaridwa registre hare jaretia si hanze zorambao rike madhwamane zorambao zorirendao rike madhwamana rasuime henna konsekansi toka yonti rizasuime au kasi madhwamana au karnojo aridwa registre rejaretia au rido pua rejaretu jamakalima na siso warongozi wao ngwele wao benge wanumwabo kazi tubadili hashanga zibadili hao izo nrabo izo mruti tozionelera iyo shanga zibadili hao rikane anwani yahe diaspora numjowara isazali arumamda mshashi banu riyerewaye baji ya raisi paransida ya jokwe balienda rumwe seremoni ya Jacques Chirac arumwe seremoni humfarkia none dunia wa Jacques Chirac baji risarerewayo aborisa nga mjowi wona unyi wasamadiswe wona baji ya raisi azali yerewa abili kajakaruma program hajeleha hakafanya intervention hola hikwa faransa harumwe seremoni yode mana zera doza faransa zitomdhukuru na wazika dhukuru ya marais watu kaja dhukuru lwa tsaila na ukakaja ka program
shaha kwanza ja misafara haukeka jaka ujo kashira kingufo yo programu ya iprogram eka haka ujua ukashira kingufo ebe ngabo na bitwa mahakama kajaka programe handani harumwe sujerakanio nyimwa wahimwe idunga shepindi netukashinde shepindi shabili shakarna mjuwarizie wanruwa hafili hene madziho ya Jacques Chirac halafwe daula washalaze wanjie Faransa wakomori walobonze wakekwa jukara isinge Faransa yeneze delegasyon za hao sitido wa manipelewa wanikiwale bunini bolero na humedi msaidie na fakri ili waje wabadilie suje wanruwa tawo karaisingu njo Faransa neze delegasyon wanruwa tilwa ruma suje zinrwaji za mabangano na udezana habo watarishiwa kumaksus wanzo wafunihe umjo wa raisi paransida Faransa sikarna kubale piege yode mana boko riri hojibu bafuni wanaba mbunaride hata karna ujibu ngasina mission ranzo retraite itimu retimize mission retraite ya timbagali ujo sawa yondo sukumjono kasu jojibu shabangari jipangao iliriti jota wefaliki haukari faliki so haukari juare daru mwa ziraru rikekari dungu shari rinjaru mwe ziraru izo mbele soda libi ngasina nziare dunga wakomoro ngwa linda uzinjira na mabangano na uplevu sheo na kufuru na dola uso shabo tsukaya aborishindi haukanga mjoka sieni ya riteza su gabilemba na harumwe mijanga zija banu pia kartina mjiritsona mwanzani waimnati mtiti kwa jamba shesi wa shinu shaa wandukuwa doka na faliki wanduenda rumwa ziraru watawe ziraru garaswilio rangu ileja haziti jozubabu mjumbi haukaba nsiwa lezi siwandu rabali siwandu lonankli rangali wao rishili wao makalmanu ya tsujwao haukaba nwe mirongozi inderengo mrudhwa mana hau oiti mrudhwa mana mirongozi ya hatuderengo kawo yena akili au lindabado haure de mirongozi shabanu hovaya ndupia ngwa vao hoswali wandungo aswalio hosoma ndungo asomao hazi wandungo afanyao shaere ngao mruka mro iloda ba yena akili undo mjibali yorijibali yao ne mirongozi rirongo wao yodi yo wanadamu walishida jokai linjirubi hawai mwanadamu lonakili hawai deleka hawai mwanadamu yabewa shaban tsukaya karitina zojibu kufuru izo kazituzwa kilo ya joka ya ntina zemwaye za uhula kilo ya kufuru kabati mrulo ne monopoli ya kufuru shanu mastehi ne Malaysia ho warizaya no malarala no wana hatwe mirongozi nurjodo kaziziwa ititso jangari kazowe mirongozi wamba ashambaba ho ye mirongozi ya dorongo wa hakamsha shimarifa mrato kona mirongozi ya kideleka ngari hifadhiwa wana hatu watire mambo dahema kalmarambao yode manoka zaidi ya maheshirini enzi ya redunga inukombadili wanrupia o wanzali watu elera ndiyo o wanrupia o madu ya hatu haukaya Hwanzanti inuke na santima ya mahaba ya mruna mru. Ngasina santima na mahaba he daula hatu. Nensi ya hatu. Ne ardu ya hatu. Chakartina santima mwana damu itoka yonzi. Yode manu kaya. Makalima tuyo karemana. Haukanga simadho amana. Yode manu kakarna kubalira mbilo kadamru fulani rikubaliride. Zabari. No wanru anupia sawa. Karna kubali mruambe banungo rengo riski ngojo vurizwa ngamani nido karivurizwa zabari kwendensia hatu karna ko vurizwa ngamani Uganda shakomori kotabu mazamano ya Komori sitwa jiswe mazama Komori la pitali ya Komori sitwa beho la pitali ya Komori ye pirizo ya Komori sitwa beho arumwe pirizo ya Komori ngarjo ukaya zelera nrongo wao bana umpango ngojo dungwa na ndwasha shileo haukandwa ajibaze na Faransa watu kartuta harijeri tawe yesu ije rijibaze nema ziho ya Shiraki Faransa kwa jajibaze nema ziho ya bazi kwa jajibaze nema ziho ya Mhuto Rasel Sharif
kwa jajibaze ne maziho ya Bakari bwana kwa jajibaze ne maziho ya milioni mbalia yenda ula Faransa yohenda kwa japaro jibaze zokolo iraisi Faransa wondu and hawari kolonize ngasina nada mwenji walo Faransa mlo yiho shakena kirirenge shiraki rimbadili nemesha tusonti pia halafu sonti pia ritoji baze neze tele za Ulaya ne Facebook asibabu shiraki la nasiri hununga rifiwao ni watukufu no Ufaransa kajaparo rinikamdai hauya ritukuru arumaze televizo za hao hauwa ranse za hao wado hafili hane Komor daula yabo tuka yabo karja jili ya hotangane Faransa shaka tuandarita wesu je leo raisi ya renge daula hatwene delegasyo waje Faransa wamtunjieni wamteni mare wajeza Komori watinokaya wambilokaya nga mjuruhe daula hanyu ye dunia wajua abuda barakaza botasi kwezi diaspora mtikubali shiraki wonge nawo mziha nasikaritina woridziha ukal azaline shekundi shaha warangamiza nonge iho hesaja iho yodo bandi twanza ritawesu ije yode manara rudirare je ibanur sojo lemewa mpaka hasulivan daburu jotaweza iho shareja sulivan karno jotaweza iho na honge iho garanzao ze delegasyo zijao wahisi ya ukaya otende vushere warifanyila osi wa Komoro otende vushere wamfanyilia wani diaspora otende vushere wafanyilia wa starabu wa Komoro wa junro humdani na bonze na maonese ukayiho bona demokrasi iho kabati diktature iho ngabo marifa ya ujuzi jome ya ujitamuka na honesa utukivu banu rimwabia ni wananyasi diaspora ya ukaya ngabo ntiza ki Afrika wulira wandu walile ani watsolila sisi mapesa ya hatu ne malibo ya hatu eshedubiwe shahatu ndani na mhule ezililo za hatu haukahuno ezililo ngizo zifubi risamiziwa rivurizwa ngamani ngarulwao rehifa ngarifungwao ngaritolwao mohazini yabonyi nyibahi nyi diaspora ekaka mjone so ulemengu ya ukayera isiwoi nge criminel era isiwoi nge asase era isiwoi linjifu era isiwoi wanuma gadamen wahamawe daula hena usikuwa tongo kreye misafara werenge mapesa huwa Komori wenda zao na huno andungwa wa shomaji izo pia notandu prizo izo pia na urwaraze sharia mshinzi ye dunia hoju sale jiwa hisu kazi ndongo za kweli dizo mjofanya delegation na raisi parazari boyaje holaya itikezo mfanyao zilafu zabure hau ila miracle msongwamba jau na bakezitendwa manasi sikartina zorenda hazatu ndainundo hamba ngarulwao hizo ngarifungwao hizo ngarilatizwawe maisha hizo ngaritortorwao ze morali hizo shariki na ya rimi karina ujuwa rishangaziwa ni wanai rishangayeri ware la yabo diaspora ya Komoro hema bafu yonsi ya Faransa ikawo shirake seremoni ngiyo leo raisi mzamani Mfaransa ema raisi pia nema ambasadori mabalozi nema esije nema waziri nema premier ministri pia ngwa Ulaya leo rangujano ndra leo ndra maudu he seremoni ya madziho ya Shiraki Jacques Chirac leo kwa yarenge daula hatuotaji halaho hona sonzini hende karitsujwa hambaje karitsujwa afanyaje karitsujwa ngwanzo ambeje aredeje hata dunia ikahumona senema desanime enamna kaurongwa no nyamiza ukatika jaka usubuti yaju sashe hitwangalo wananya habo yajuwao kaya ya population ya Komori wa mrabiha rowalo hundani rowalo bonze yabo wananyasi diaspora na mhozane tsi hauka etwama yatu ikansi hani etwama yatu ikansi hani diaspora heni wakati mjopu hazemvu emivumo ya hanyu ilala izo mwafanya pari yentihu mwamzia tije Marseille yentihu ikale wado ja Faransa hema dharau ya mdharauni
watomwa za nihinru mumbuli ya jaza hejau watino kahone sa wole mengu utukivu ya jihisi leo ya bonara mukaya sirilo komor rikatiha tome masiwa yo mane unre mararu rikatiha haukaya ye forsu ya kweli danyi diaspora haukaya nyinde mluaru mazansi za ulemengu mmonawe namna daule kahwenesiwa nyinde mluaru mazansi za ulemengu monora isieka utolo nyinde mmonawe zansi za ulemengu namna raisi ye kambilo kati jauni raia hununga si uduni haukaya uwandu aloko morileo ngaso wakati ya msafu mafefumu na sedali mfaume na Hashimu nana Masimuna mtsala nezeha maadi zakahunu wakanzopanga wadovezi koi no lemela mafu no bambaze kaba za minazi yode nemne kama komori liyo leo hatarjoko badilile bumba hilo shanga joshinda risomenanyi mlobonze haukama rupia oti sawa bano kirimro azalo mbaba mzima mzaze mzima wala watumbo zima lesa hazima ye mzima ka tofauti ne mwananya na abo yemani yo nzima yenzaya yo nzima wo uziro wo uzima no yokiriwa ka tofauti yokiriwa wofanihana yomkini wala kanetwe hu oyaka netwe titi olala wanansongwe olanyongo hematu yoanza yonesokaya nyezi mguwa nde uloneze kaumu za hahe ulone ne madhhabi yao wanadamu onti pia omwendo wanadamu pia ti sawa rarangwe maya ya mihono ne ya milu yoti sawa na abo ya tola wa mbanzima fatuze si wanadamu yabo etoma ya hatunda ni diaspora yode mana leo nso kudaludaza dabo njokaya zinrambao leo kazi nahu ishilwa habo majibaze na shiraki shabatu karitu hanza relate suje owandu wa wajayiho mwabedingo mwafilene maziho ya shiraki mdiwazeze mbana za mezi 6 ne madharau ya dharau wa Komoro hususan danyi mlobonze kwezi diaspora ya Komoro raisi yesani kwaye baji paransida azali ya sumani delegasyon zahe zandiso huja hena wanu wajobala delegasyon jayiho na wahisukaya wankamti Komori hunungi ho nafasia hunu kamno jomfanyezo mwanzao mrite pirizo Faransa haukaya nyinde mloneze mfuza ho wa Komoro habo mjwa ukaya yema opoza wa Komori walo Komori wajirende mayatima wao wajirende mafukara wao wajirende nushitso hindu wao hauhara hakwangu wajwa wezo warenda ni kamtina mwarenda o watawa hunu wajayiho wajwa wezo warenda shanyinyi mashababi na mashababa na wana mwazalwa Ulaya na nyimwenda Ulaya utitini na nyi hata mtsojwa shikomori mwahimahe mbwana yinu no wababa hatu no wazaza hatu no wajomba hatu no wanasha hatu no wanrwasha hatu mlo Ulaya vanunga mhifadhiyo wa Komori walo Komori nyide mhifadhiyo omo waho wa Komori ritsulwara hafa rititilwa pirizo rititilwa lapitali ritisiswa uzimu danyi gamjori samihi haukaya eshombo gashendao na unjia wana hitilafu watiti shake na usababisha riziye narjuwao kaya eshombo shikaya shijiri wanaziba tawatiti shakari na ujuwariziye kwezi wakomori engeti ndanyi mtojo zihamaiti hata ekatindele jila hanyu womali jusa ekanga bo watozi wona watozi shukuria wananyasi mlolio wananyasi mlole Havre wananyasi mlo Paris wananyasi mlo Nice wananyasi mlo Marseille La Réunion nezi mabavu pia ya Ulaya na nezenti mbali na mbali
ngari kubaliwe kanga bo watsohisi hawallahi engeti ndanyi mjoja zanyu pia mjemkanetizeze nyumba zaho wa mzano no wananyanyi haukarjo karredwa mayatima shaye vwa ya hanyu izia haukaba nukalima no uzia mro mtsanganyi hanasi washashi riaminiyo karlota ya rife hasibabu nde daula hanyu habora mshishiyanie daula hanyu shakarutsuwa za maopoza hala karjalewa sirkali danyi diaspora haukanyi mdoyo mono njwao daula shirindini njwao daula yedesi wao mdona ustaarabu emru ya tusoma uloula ya uonde waziri mkomori hengili mahepia haukaya ganyi wastaarabu mjwao zinjinga mono zinjinga mnesho zinjinga mkomao zinji hunu klimu na garidene na lojma basi yoti ankili ya ujitosha mrende senti thuamana wada ulande ujuo ze tabuzire mwera yae yohandani ya ukaya mti warizeiho yabiliwa nashe wa Komoro mrwama bibi Hajira yani kiwa utukufu ya voti wa mere yani kiwa utukufu ya voto wa depite ya twenda yani kiwa biye ya Marekani bahia uzo uungwana ya uzo ureia ndwamana mshamadu wo kwezi nwandu mdoula wanashe mdoula mwemona webidarwa hori hono wanashe amandaye zati rwa hori honi mwanamme wanashe amandaye haukahapo wanashe sheo hatendo wanashe sheo hatindi twamaya o wanashe wa Komoro hatindi twamaya o yulo guvernori paransida ya bayenga zija haukeza ateneza wone solingoni msafara Marekani huo 2017 ya 2016 njokaba hatende Marekani tiwono haukande hele daula wanzo wafanye hoka sitandro adingoni sitandro totilo rumamvi yoruzo ungwana hatu bibi Hajira depite Mwenyezi Mungu honi ko tukufu ye parti yaho yunika utukufu le bavula ho lunika utukufu owanzani waho unika utukufu ngotso wasi baba mvio ya Marekani wahizo rumamvi ende watembe sawa na mrwadi ngoni yewende misafara minga mrwamadu wo onge bido ya jijue ya jaula ya yene delegation haukati ntitwama yo wa Komori Hajira zoka zirendwa ufukara ko pamila unaiti hinru nanzorizwe yeze tabu iliri jozwe ya zetabu zaho wano wa hatu sheni mrutujwa zetabu za hahe kanojwa zetabu zaho wa mdunga na yoha twaribu Hajira haukaya hujilani wawe hujirende ndushitso hinru wawe hujitutuza wawe hamsafara wa Marekani wa mvio otobazwaru mwavyo baho wengo hosiwa bahi waturuku nuturuku sheosha hao wasahau nusahau wa voti maakana mabanu weti mungwana Rwamandu wo balo delegation Jafara nsa diaspora mtimbe nafasi najijue ganza wa diaspora jawe holaya na wanje ndani watijibu we iho waja wajibu wo karende ho karjondra tadranji mazilandrabo wala wandu wanzende wa drage harumwemo nano wala wandu wanzende wa julwa harumomo nano wala wandu watsona zorenda ilande turu ya ulawa mondani yabo nganzo mjele okaya mtiwanikezo hamba haukajuzi wa mawadunga mbio Paris wasema mbalilati nje Marseille bahika hamesa la kantishindi yode furaha ya kano wa Komoro ya dunia waelewa ukakweli waira isulo na mushkili wayimrulo na problemu ya renge daula otaji haukazi nkazifani hana nyide mwatsonga leweze Senegali neze Maroko warawe maraisawo horiho harumwe juma madaula danyi hazinumfanyao vanuze nsi za kiafrika neze karabu zinjashonga pia hager civil nyinyi nganyi wastarabo kanga mwana nao mabangwe ni mtekeleza ze fikira aba hanga msomesawe dunia nyi diaspora yoka diaspora Komoro si washashi arwi shasi na maarifa ya uoni haukaya ngamnikawe dunia msomwe ka oko japaroka ulemenguni haukaya entiatu titira na guerre civil
na yabwe tartibu rais asase paranksida parazar yanzo yari ramenesi wa Komoro rinjaruma guerre civile karna kubali yode mbane kao karina udunge piège ya ukaya shiraki hafu halafazalia wala alene shekundi shamabandi mafujar shahao waje Faransa watunje ha amani wenzao watinokaya o Komoro wazijoka haja yejuloka haja na jule numlao na ndani yatilwa buibui watilwa mabuibui hoja banu nabo watsulwaya sikartwanza mrwara lwa hitwa ekai jezo za Mungu sheho tindiho rilio dokanga nzo wajisuka wari samiza banu ze famiza hanyu nyimdobo nze zisamizwa banu shabanyu ze famiza hatu mdobo nze kamtuwa banafasi haukeho ngeho demokrasi hunwe wanzo arongowe ngo hamahusa mabeladen mrungu utobu ibu yaba harongowa wati yaso ze surwazi tsone sema anari tsorendi garjo wana shejihadi atarulwarife yensini jadi data leo tila wa moroni tsendel marufu timi gari la pejeni lijaza majaishi mrwara biyo wajaba bdatawa balango tsahao sabando bejo kofator turmorali ntutawa muimo wasola pitali wanibiri bala wenzao ukabaha kamatizo torturwa morali wanranje ndani na wanwanrindi chojo shangazwani wedzi indaule rumwao ni kiwidzi yaringwa utaji ni wedzi siribindrini ritilonda nirishangazi wao ribindri ridhulumwe daula nwindri chojo kiriwedzi wa dhulumwe daula waranganye daula waritendani siratujuru he daula heni zijuri hunda shakari na utawa banu bonsi jubanu kari na urenga japa wari tawe bonsi jubanu ngari jowana hata hena mrungu nukizwe mwananya mro ya nukedamu ngwari nukuzao auri wanukize shakari na utawa kari na utawa ngari mambiao ninyi diaspora watukufu ya hatu awena na namba ondo ngoreje diaspora doka kartina maopoza kartina ho kweli kartina maopoza wanuandu wanzombe nruale wanuandu esatomaya wanuandu wakalilo waje wanzembe nruale afungwa nzo warware malingwa hatu si people warware wahe shado amana umilikisho parti ya lona wandu wadiraruma parti waondo watende yo madhamana wadungu wakamjaba mtendandu awane chake na ukirimje modani wasaya mbandaye harumwe maziunga wasambando mijini hasibabu mabandi abo nyide msilili yao wakomori wa ulwapia danyi wandu wa siyasa mwambao nyima opoza wandu ambao nyima opoza sisi ngari amini yao diaspora ya hatu hakika ya Mungu ekanga watohumika nitoma singari aminoze bwana na singari aminuka mjo wasuli bahana shawanu maopoza watawa wajaiho karitina toma nao hakika hata duka ya kweli toma ya mjuma hula shatse na toma ya ande yokata toma ekamtsodori nikatwa moja hula rifura rejone toma ya hani yonde hale ya mshemla maungu shale wema anarinja ukurajinri duka ya hamara mwando diaspora ya Komoro wana walo Komoro walo Ulaya wana na Marekani nezeti za Afrika neza Sharabu walo yiho warantseza urenda warantsize haziza hao yehamu ya hao wahuishe Komoro yotirongo ya udaza yondogo ya uzishukuru ya rimteni mvu shaa msileo watawabanu wajaiho enge wakana zorenda wajoba kibanu haukeuri uonge banu bo watawa wenda iho rika walinda na ustaarabu wenda mno rika walinda na ujuzi wenda mno shaka bati tofauti no wala labanu no watawa wenda iho ekande ze baruwa neze seminari izo kazitula wa Komoro engensi yondra mdai ha letre yondra mdai ya seminari na etelier yensi ya hatu joni kwa mdai wa mando harumo etelier na seminari na letre izo kamna rubabese zotu starabu hata ngaranzo marunda o starabu anyungu ondaba aminiswe furidongo bokaya ngena mbanu su yamba anki lirahane mapupe wa rumao watendelwane le krimineli
hamonesani ngasinakirwamba hamshindini nyoti mrume daula inu nyoti msomabo nze nyoti mkabo nze mmono nyoti nganyina wenzani wanyu wajeni mjaru mema kungumanyo makilenti hatu kabati hata planto ya tsomnika ni mbaba ruwa ya mbasi nyeturuka ya kuraji kejabo kamunro shinzi kuraji opoza wakomori hata shekende diaspora wanawazalwa yiho na walelesheha yiho na wendo wafuswe mba bizangazawo yiho no wazedza hanyu no wababa hanyu ikondo wamone sawoni ustaharabu na ujuzi yabo ngasina haki yambuke diaspora ekaka mjarania abuna msolamu mrambo kana mlale mfeba kartina hajanani haukari mleweni wondo kweli ni diaspora mleweni yeto maho wakomori ndanyi nguna mbenize mvu haukeka mpuhaze mvu yabori farkiana na dunia sirlohun tindasi haukahu fawajibu rogondra rukunojo zitawa bomana adamu hufa lapitali pirizo kuna ujo zitawa akari no shagazwa hizo ajo sanari doze beya shakari na ujo zitawa haukazo farudhi banu pirizo hanamna zinji lapitali hanamna zinji vanu ngasi lapitali ngasi pirizo ora unidanyi ekaya evuwa mloniyo nemba ustarabu mloniyo mdaza abo ranga masoti yode menaramuka azali uyarenge ndaula tuotaji ne mabandi ya hao na mrihubiri mwonese duna iho betru leo ndra maudu ekaka mjuane sageste leo ndra maudu na mkeradhi mreti mtilemewe mtijotwemba bizahazi mtiremvuza bure mdoni kwa toma nema opoza wanu na ongo ajua wezo wa mrendaoni hata nyinga mwele wao wezo wa mrendaoni haukaya majankudi wa mzimamro rowai rowema mjojo amkaenyi nao hata singa mjojo kari sinao shana ritsoele okawowai ekakari tuthibitisho kawowai owanruda anuwao ondo waruma juzi waruma jani warumo leo wajuruma mau shinita ruizima shekangara nzori deplace de barambe wanu aminifu 100% wanungu amboko ni 100% abumbi katatoma na mwadunge mwarumemba bizamvuza hanyu bo manzo mwarumeze mvuza hao shanyi diaspora mti walewe nga mtsojodore je mti walewe na bangari shangazi wa urambiloka banungi mloko mori kamtsujwaze hazizi fanyishi hao hata banyunyi mlo Ulaya mata wa majaiho hesi asa kamtsujwa watu izorendao hunu ebe ngaba anu matsatsaliana abo mritsatsaliya rimtsatsaliya antukaza mvuzo nzima ngamjojo mkeka mramini okasi wanadamu jabori tso muaminini shala vimelera ho komorado ambilweza kweli ya hema fanya siasa wa komoro watu zalo abantu na wahomo manga wahomo jarmenti yao na wajao vakansi watu homo banu warjewe mbahazi wandu waungari wajuwao haku mrati risomeo yodi maraboka ze fikra na zakili za nyupi ya mti wa amini sampursa bawa wahana reserve wandu wa siasa wa komoro wokwa jitola sampursa henti wojitola heze nafsamoza hao yabo staarabu kartu amino staarabu hao hapi ndisha mwiso wa komoro hakopa ndonga ambao kazali neshe kundi wesawa jaiho ngarona we seremoni ya ndisa hanikwaye baji ya hahe ya wendo mazihoni ya rumwe seremoni shaya tije tranquil ezatu karjamba mumuwe karjamba mumfanyile menasi ya humshagazo kamuwa mirongozi na dalilu mrujware mwagungu mrujone swa geste ye dunia warangu wokaya ngabo problemu komori kweli haukaya wanu wastarabu wamba wasomo watawa banu wajaiho wadongwanzishe na sanzinukaya hungiho diktaturi kunwandu ngwafao badi banu ejumamada ulane zetizo kwano amini haukawa wena usiku ngabafao milioni zana damu kwana ushangaya handwara ruwafa komori wajori shanganda asiri aburilo washashi shawao wongwa jushanga ebanu le fijo lokaya raisingu wo wanu waje ndo katsona tamba rongo haukaya hena usiku ngwa jero mihima ya wenji wafao na tsizi njiziranganyi wao hunu suwa na mare hata building zimaka japaro yabonzi hata gari zimala sirikala japaro bunguzo pepo hata bera mka japaro sitso mbansini kawatsa tamba geste shahunu suwa na mare
yabo Juma Madaula wasarabu watu wajo hiho izo barua zanziwao bure ukakazitudungana na usibuzi na webide maraisi wabo onzene makuma na bonze wele oka badi karinojo fa wenji hoka siti wenji emanala fo wenji dabo walo wenji emanari fo washashi dabo rilo washashi share do fa wenji baba kishando haruma mne panda ardo wa makomor maleka owe fa mrumzima nzuwani ulonga zijetso jwa pia mrumzima na wena sikunga wa 4 milioni zana adamu bonze zentizo kwa tujo kata mafuandru jana ya unyima dhoma na komor zembana mziwa nao na mdore nga referansi tena mdo wa julaze ntizaha ubawa opie na mngena muhima mziro raha nulo komor hena tinge janili yao rangu nge waniliwa eba numana davi hata manzo manilwa bonze eba numkomoruwa na nando hata manzo mwa jambanza weni ya msulihisheni eba numana nando eba mwangana nando eba numana bana hinri hata wajomru ya mudiseni yode manu ko wajeni wa hija ngwa suteneyo anu madhalimu hokawa hijarangu hahaya hata beti salama wende ritaji kwa tuona hata zindonga zendao ye magaringa ruleyo wanadamu ngwa zunulao mashuhuli zebali zenyafati alafu wala waruma ambao kaga problem ngwa jawaru maze mashuhuli za hatu ngwenda waruma zenyafati ngarirana warumo mji waezi kabatsa hata mjeni ya parona gesto ka kweli wanungu wako zao yaba mazondo ba mubiseni no wajo mubisani wajo ono kabatsa tambala mahunu ekale wote na nyimlo arume diaspora bonze mlo nyino wajeni wao era isine ze delegasyo tena zija wawono ka vanuanu watsogore nzishano wanranu tsawa nene usikwena dimashima ndamano o wanranu wajata kabatsi geste tsaila ya ukaya ze delegasyo zina zibungwa mbio hato mazihona shiraki vonze na watuishi okaya awakomori iliwa hema ziho watuki wanezi jiro komore raisa wajahun sheka mtsodaza yose wano komore abori satoma nabo wari nikotwa mandani kwezi garja wa mashepindisha mwiso au kaskarja kwanza rinje pieji ya hema ziho raisa zala jashala za jeza heneze delegasyon halafo wanru waliwa waje wabadile suje rikubaliru wadunge na mabangano na pieji vauwa je warohe waje komor wajado mdeya nukatsamburi ja emri fanya simbenge kamjafanya nrongo shakari na ukirimru ramene rinjaruma mabangano wakorelewa ngarjo wa waruma ngarjo kabatolwa bije o wandu wangu ambo ondani ngwamba ngwa wanawe nkodo yinu na bungo uonani riwa juwao rere wazo zenrongo nakarna ukubali rihafili heneze tele astayari batikembu mzimo jori dunga leo shaka mjua huirenga mwangale seremoni shasisi karno ujoleje za zenongo zinu raisa jasha la zaje zai hamwiso watukufu dokakalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun miti na unje mashirika ukezo rizamba na wanwena ndogo ramambiani zo ujiri mduamba rizamba ahea zabira rimwambianu kaya mashirika daula yesanga ngamizi wao nyinga mjua ukabu baidi ola mercenaire wa hezerezo France Afrique olande ya ngamize mashirika abubaidi olande ya janatelma abubaido wakati ya sambi na ikililu haka konsei ya kan technicien hakwanza huze Komori Telecom ya woliza jeni wajeni wawawa hiwaja wafanywa siege Komori Telecom wajo hawatafi jo wahara lewabu baidi mercenaire aho wazungu haruda jaregwa we hanso ekalo gwanzo wenende watsambaze Komori Telecom yode mana wabunguze mishahara pia zihwisita za kamili watowe transport wa itimba kufurti ulamu wato wanrohazi ili wanrohazi wao wajitowe hauke krimineli mhu wa hentinu asase mhu urumilwano wa wazungu bahemru wa handani ya hambo abubaidi wa mercenaire henna shirika la njashonga etongo litashonga abubaidi haukaya ariende speri mhu lorani yotorengo esperi wahema shirika daula hurengo arumasi zanrabo ikele ukamtsutezo mwambari mwasi zinziani shemba mititiri loni yonga myanga mizao mfetishe owafetishe Komori Telecom mbabo kondanyi nyide mrenga womwe pashia nyide mruma wene leso ya beti salama yenda ya ona Archimed ya Nisa Zemali
yene mwanzishi jimla uloiho warenga wezi pande za nyamahe mashirika haukaba anu inurezo ilo beti salama na presidansi ya kifami kanduna leso zilo presidansi na beti salama watanganyuha nesha kudibandi ya renge daula otaji mjwele waje ukaya mruama husamu mnejene wa maheshiri na shenda yani ko kontabu haruma mahamiraru hata katine mapesa ya lona Bush katine mapesa ya lona Macron leo mabeni ya timusitana bildezerin raru ya uwe ajansi ya ayi mruamanduo ikenga mkubali ukawana lona susa heda ula Abu Baidi Abu Baidi ujirendo kaya we mercenary waho wazungu Vanu Bob Denari hafu she Bob Denari urikisho omamalaho wa komori dawe Abu Baidi weri hadi sarangu juzundra jana sharjwa ukaya sambi hautapirizo hamadanganya harudi hautowa haunome waziri haunikamdai aukahunu hundo mahala wakosu tukuza wezi watukufu waimongwe ni mwezi watukufu wasoma Abu Baidi woi haukawide mercenary mhu waherezo France Afrika Abu Baidi woi hena daula ya Jabanu yetsoka teknise wa finance teknise wa akiba yeha mamze tsuo mo mahakama woko haka konseye wa Nurdin aywa wa Cheki hajaka wa Medabdala hajaka wa Jauhari hajaka wa Taki hajaka wa Zali hajaka wa Sambi hajaka wa Kililu ani lewaru dajange wa Zali hata ni kwa mda ya hema mahakama juu harika watimru ya soma sharia iswede mercenary wa sharia woi na hungabo wanawasoma sharia Abu Baidi no ikriminali wa mahakama woi wajirende mbadziwa wasezise komori inu hamanu manyohulaheze famiza hao no elea denoso wanruhanu ija haukawa na komori pengo wa shomaji ngo wa shomaji yemiji atuija ubure abaha mabangu nga wahwao na plus publiki karjaja daraja yodo waha plus publiki na mafaye na mabangwe ya ureseve shomaji ye delenka ujoko kama udu wetsi delenka atsulira likola ushioni wa delenka ulo na back plus 5 na bunga nzoyele ukaya kanga bo delenka mustarabu ya somolo na back plus 5 back plus 6 back plus 2 3 4 5 yendata katina zorenda yo bomba atomiki na bandu amaja wawa bo yongwendo watarishe guerre civile hakayo kwa nomu waliba hata sisi karnoka makini hena ngilmu ya tilwa kapukani yo mabute ya gazi ya debushe hena ngilmu ya tilwa harumwa banu ya baliliwa yo hamabute ya gazi ya debushe ifwekelate yinsawa no wana lo mijini ne kapitali hena sukungotso na mjufumo shababi wa nyumeni kutsuwa nokola harema hitima hokahalo wajufumo wa Kamoroni na wakambinguno mijini walai webezi jafu za wandu webize lavani za wandu zenazi za wandu zenrovi za wandu zembuzi za wandu zombe za wandu warema hitimata wajuhamo shale wo wajufumo walo moroni wanu wajufumweka wo oshashi wa hao back please kati henna tswararu ngotso na mjufumo wa kalite moroni karibu wazara ngu 2006 ay 2016 azali ya rengezi hata na leo ye mabashali ye ondra baki harume mahamiraru hondre mahamili na mezi sita watimizi universite watimizi efere watimizi harumaze prive imo mwenaki na bonze wahaja kamdo watunda moroni bandu ya hao wajuhamo wongwalenga uneze costume na neshumizi ya heze diploma nawe kamdo wajuhamo yawe diploma ijuhamo kakerumishiha nawe kamwenza akili yasoma yona bakajuhamo awe daula ngiyo ya jifumo haukabo wabakisha kwa noka makini yode manu kao ngarambao ni wandu mrende sao no wandu ngarde saja na mdole omtsona susahe daula rimabanu kangarele wao wankartu jihifadhi zinafsamo za hatu kartu juwe hatimaho wana hatu kartu juwa mreja ho wana nyasando bonze wanzwaje banu kartu juwa engwa juru danda
ekarirua ereturu ya hao jabanu wajo wahelele abu itona usinde ilo mazamu yabo kairirife au kana mozaje yeke aru ye mimi angedhulumishi hao duzeni za nadamu wajao watimizio duzeni watimizo universite duzeni wanjao universite duzeni wando mo college nzolise etoma yao ndai swando ataritsona mna yuzini mzima ya kabanu vaju katsutsamilwa shawa ya yuzini mbili riloni yo shemirina jeka an yuzini yo tsonwa vinyo yo minyowa na wakomorize ankli habu ya kaya kwa tina zorenda eka mdoenda bo sakume no mweja mwenda jeka mja na bwe shemiri nga mjo ushangabo ya bo diaspora na mhozo anentsini wana wakenza 17 rawanaume ngwa ajeka na bwa shemiri abahange dongo bokaya ngarendawe efere lewo universite kabati suije ilamvinyo hena usiku wana wakomori mabashelie wajundu ngwalimao bange yode mana wawahi wadosingiswa lisansi ya bange iruhusiwa ruze bange hunu komor bari lo faida lao yo hatwari wanashe wandu mararu wajuhamo habange ngwa umoroni yabo mrungulilo hena usiku mjufumo mana mshe wa nyumeni olonru baki olange na deyange na doktorange na maîtrise nge na dengi na lisansi yabo bahi ridaze ba sisiredaza rifara yeyezi warimiko mkatra hatu yabo baho wadunga muna ritsovala vanema opoza kwa tina haja wanaha ngwasomawe école française ngwasomawe Abdul Hamidi ngwasomawe mo Galaxy ngwasomawe mo Mnyibaraka ze konti za wazi jango tranquili emala hao ya hao pia stoku ze konti za ongizo bonze ngwaona relasio bonze za wajeni wanzani waungwa wa edeyo esi mafukara za ho wanai ritojishinda ridoma nao bahi dokaye dini ne hazilo komori ridoma nao leonru lola yata walawe mapesa komorende ya hulwa na wonyi mdobla nyide mwakauri edesirlo komori kamtsonga lokabwe ye komori bahisa inyamizangama yenunge jo huilwa ni ndo itsondasi astayare ne fidia shere turu ya hanyu diaspora la dima ho hujamjondo wakaba nrifu shamwe hujana mjoka tranquille haukenu kenwani lwani mritsondasi kabana ula wa komiso bonze waje wa unwe komore kasi wa komore karitu itsaha karitina hajaniyo inu yiwaniliwa vanu hena isi wa vanu shitengwa ni Warabu shitengwa ni Wabushi shitengwa ni Masenegali shitengwa ni Matanzania shitengwa na Ashenzi hata gabu miji boko ataketu jwetsengwa ni Mbabi yode helira kanzi ze hamadi za kabanu zontibe za kabanu waniliyemi yano hawampanga yode mana leweri jifahari yona miji haukaina mrukakataya romuyano waheba vwa hauleda hulahe lomolwa liregwa ni mru ya jata wale mrule daho wasa wako jipula ruma zengu wehifa no watsenda ruma utwana na uruma afule usidere rilawa ruma utwana wakijeni garujori tu rirendo atwana ni wanai rijouka wanwanai wakomori wajarenda atwana asira tsukubalira rendo mtwana ni mjeni sinde kubalira rendo mtwana na nai karna kubal astayarirife haukama udo wanatu wajoko rifanyila bila bomba hukakomori banu hukana mikro yehufanya yehuamba euzika usaje bahuke kujeshiliwa hamzime taringe johola yode mano kemirongozi rongo wao yinu na ikemirongozi ya ankili na ikemirongozi ya usomesa na ikemirongozi ya jofamo shati kufuru na dola uso na mirongo ya kidelenka ya kimbuzi ya kizinyama ya kimba haukemirongozi yinu ngejwe hatizo wanatu maudu ya ukabumba ya unde malezanzo nike ndizo wakoa donyisa na ujambiza na upamagozi ya unde malezi na unjazaza mru na baba mru na kabila za mru na unjamijini ya unde malezi bombabe kele ungo somo maudu ngojuanza wekeze mwanataka na ukubali haukaka tuhona na malezi kwa turona na malezi yabo ekakanja subutira hamba imabanguzi warende sao no warende sajana hauka daula yumke na manzami
daule nuke na mwanza intere general emane Faransa lo Faransa leo daboka wongo anili yao Ufaransa ngewaje wajanilie sheka kwa tuwa nila Ufaransa kwa no janili ndemana pia mapushayo nabo batwekara nila Komoro riransi ho janilia owanweho pia wajotishilaba okwe mnansi mwema mnansi woko kajajo kana bezo ya msaada shanga yende soni makrimu masase watona susi enu daula yendata mreshi yao pede hanu mwawaziri pede yemnu ufikiruka yo daula ya joendaje nabunga mju wao kaye ka mulumulutu yo yangamizansi ya kamili nabunga monao ketina madhamana wakala hamba katina marasulullah kaitina mahali jamalillaili kaitina tawashizungu ekamdwanga layensi inu itoba kisha hoto amilwali luja ekaumu inu yende yabo endera umalwali luja rifeso ntipia na mguna riponesha haukaya karitusu utirabe nuwa wabanguzi kanzori kubaliani mruambe majaraha babda uhana problemu hamastehi na banwe karamba ukede ula hatu bavi ngarumao ni wanrika ngarjo ukaya wangamizo wana wakahunu haluati jaboka wo vurwa nsahaya yabokar jasible mwanadamu shawa nadamu waongwao rangu jano ndra leo yode manensi inu mnyezi mgwarre mombuda karnenda rarenge kamuli mulutu ritendeze warende saru mwede ula inu hakere ndaje hunu eza haram dezarendwa halal eza halal ziharamishi wangizo haram yawe iyo daula itona uso haukanga rirumao ni mayahudi ngarumao ni mafujari ngarumao ni kamul mulutu rangu jano ndra leo bave manati pia tipia haruma mafunvu jana ngabo 20 wana kunzi yabo waloneze twabia hizo wangamizo ushabadi ramvinyo raluwatwi zonti pia endeula uyo ketina mia yetoma ya maudu ya ulelenti inu iranganyi wangeranganyi wao na wala wewe waonaja wengo fikurukala nadamu gondro shababa mandami hudwanga lawe fikurukala mwanadamu ngwendo huonwa haparalize henda magari litsona buji gauche droite zabari valena jisi imshindi hata ngwendo akushu habo yatolwa emizanseni ya umoni mweni mbanilodingo na rizambe rito chafu unu rito weno widzi unu rito uno haramu unu kwezi wa Komoro panu leo karja kwanza ritawaru mwe suje ya Jacques Chirac rijera manewa bawanu wala washalaze ula ya waji hamwiso mzee wa hatu wa sharia ikawa rangu cheki ngawe konseye urengenda ula hatu yinu hirende shamba shahahu na mwishe wa Komoro mrulo na dhama na mahakama ya aminilwa ni raisi ya jabanu ya subuti ya rengezi wijana na mengo mitanu ya funguwe pruzonye ya mtuhumu karwa hitso hanrabo ya mtuhumu krimineli hate pruzonye uo ya lawe ya subuti ya mpare ya mabioka eshele ya baba bakisha zumengo mitanu kujaliva uwajuji mhu ikaongene mahakamatu ngeshefu hayo ya pare dhama na ya fungwa mwana ya fungwa ya tuhumdo karwa hitswa ya mpara ruma telefoni yambe ishia vala kujanliva vabakisha zumengo mitanu ngamjorudinu rejeze vanu minde uvasuwe mahakama ayo yevan rangujane konseye ndawe rangujuzi yedhama na mahakama ndawe hutumu hata gotso tumawo mrwa jahannama nabo waziri wahe mahakama nguzijuo raisi nguzijuo ukabwe hanso ikundisha mabandi shangwa mahakama ngwawo yabo ngwatsongoti nza masazi yabo yo daula indri emergency ndai ndenge daula tuota chikosubutu zamba heni ya hezaji mumkaze funiho iliwo kwelu tsibenulwa karjambani nafasi nakimrwa mahakama hata mahakama mazimande ya Mungu sheya Komori yanti mahakama shinu shama shaubana zambo ni grupu ya nadamu mwe hansi wa msezi so wa Komori shaka bati mwenye haki ye hundrao minu hundi yo juzi dhwamana wa mahakama
konseye mhu wa maraisi wa mahakama ya subutabire juzi ya paremru ya fungulwa ya mbeshela babala rambasi ujana mgo mitsanu ni kezi wijana wabakisha zume mgo mitsanu nga mjwa urudinu urejeze na wamrutu humlokara afanya kirimu hayi kamransi mtsitsorengo kensa ba mwili ya komori ya onde mesha hanyu ba wondo mraja hana madu wa mulwao hafure no zamba ana mamfunge ana mamrenge na mtsombubuwa ana mumtela pitali ana mumtendani dahu shinshamba sha mwandu zanyu indenti atu sinanyi karna kubali kwezi ngarizi yao bana kwanza wanasuje wanuri wa trete rivenelele yerambeze problemu ku zirema wenda ula Kiislamu second zenongorazamba pia nga mzionao rimwambia nuka rais hende Pemba kabla yenda Pemba yemganga mwambio kanzo wafanyiwa majilisi timwambia ne mifumo rakanu wemezirakanu yokamja amin ngajo ufanye haruma mji mzima wahemba jini atarishi waje ya rongo wo misizoni wodho manamu wa dini ngujo amrishe guvernoma mirongozi ya ukana msuluhudi ngoli na mitirenge angajima ngabanzo nsutimizi ntijo ya minya taba mibe na minya bezono za dini shana mtwele ukangari juwao ngarele wao ngajwawe komiso wa tenders ndongo hizo ngari jwao wapangiwa ngari juwao shaka rutwanzari ya minye au kayo dini shamguti pahala masaa ena duwe omba yabo ye Mwenyezi Mungu ndejo kokorije wati pahala masaa sheha za hatu ndo uzishe la rimwambieni wamba majilisi ala ngari johenda hakasi wa komori sikaritsumana nao ndo wa manonasi ndo wajuruhe daula ndo warende sao ndo wadhulume daula madhamana wa dini wanjaru mwe politiki nguna tsohozwani orangu ngeya hozwani sisi maraia ngwa uno waloma gobani bamona wata ekamdo tunda salami halwazilwa no wenyie amedabdala mametsambo opposition wa mdiwaza kwa tumdhukuru nezefami idi bwana ngola pitalinge yabo andro mdiwaza mama adwa hatwa resident surveiller nurudi buruhana pashia Jafari ngwa yiho kutwisha mru ya zamba shaye maulama uwadini werengaza mikruaru mwe majilisi mdaze sa shenga zibulwao haya wandisode ya sirambwe daula ngendo nai vanu nga mjomwa we daula owe jomwa wenda saundo we dawo do warwawo hitwa rahuma hamiraru ya habanu zaidi ya wandu 20 ngabi waralwa hitwa watwata mahakama eizo bodhwamana wadini kamtsuzamba bare mafuranyu ngahe yao shamdoride ya sirambao shaka mtsude yo warendao kamtswane kriminalite yanji ya hunu masiwani ratungorenga shondati nzemru mshahe olarenge shondati nzemru mme olabo jwabo tasia limesho kahafu olabo jwabo tasia lowe hesho kaholo hafu batwata mahakama ya mrawo nao katano olato loma gobani wenza ukamiliteri wa ulwawafu wala wajubu madina izo pia kamtsuzamba shamrengeza halali mziharamisha mrengeza haramu mzihalalisha izo ndizo masomo de mana liswali yamba ukaya ritireze kiemba hizo baizo ngizo usoni nomro wa jahannama karina uraze kiemba za hanyu beyo nguo. Assalamu alaikum amjori samihi bale jiliheya narika kusudi haukari kwanza reshelezi zo wananyasi watukufu diaspora ya ukaye mzaja iho ularengeda ula otaji timbe nafasi haja hunu makinifu vatinone so lemengu ya ukangariko zao haukanyi ndo vuwaza hatu nyindo lejila hatu sikarjalewa maopozari lewe diaspora na washashi wa komori wa aminiyo sijofikiru kari lewe maopoza rimleweni haukenge tinda nyiri johufa hamvu, hafikra, hanilmu, hamali, haunono, hanzia, zonti pia dani vatinani rijo hufa yode manono kaya na mrengezi lilo za tumri lile iho batsu onge iho kaja kuhanza baba pango andusita mashababi walwaru maneze nsanata za hule mengu wanjiyaru mazeneti
wabadile suje rijunda ruma problemu za hungula na mbili alafu ye mzee ya Jackson je ho yenza yode mana watu raharaya rako handaritsi ramenewa hema ziho ya shiraki rikakari mweshelezi zani narjoho nana zile razasa tena na usikuwasa tena jamaa pia salam eka rumba rifarkiana ne dunia shahidi Mungu shamungu jo hukumu henia hatu shaka na hukumu hania ya Mungu hena Mungu bamu ngujo uzisiwa ne hamu ya ifanyao nizo ya dhumania mbingu jo vunambi ya dhumana jema ngujo dhumana nzima siri tsawa rirengo fukara unu no wana hatu no wana nyasi no wana nashahat watirenge arwi ya bungu yatilwa pengwa yatilwa asidi shangara nzao nyimdobo nze mje munde arwi mkesawa neze arwi zilwa harba zensi za kilemengo shoha amani na utajiri jabu ya kabatu owalomo universite na molikoli na wanzo watolwa muhazini wanyeshi ha amani na usalama karitu tajimbo kanga si harumwa letangalahe daula wa baswawe masiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bye bye.